नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी से तेलुगु कैसे आसानी से सीख सकते हैं हमें भी जानेंगे। हर दिन हमारे चैनल में छोटी छोटी बातों से हम बड़े बड़े वाक्यों तक ज़रूर हम सिखा देंगे। आप सभी सीख लेंगे, ज़रूर सीख लेंगे। धन्यवाद। अभी शुरू करेंगे। पहले है मैं हूँ। मैं हूँ तेलुगु में मैं माने नेनु, हूँ माने उन्नानु, याम अय्याम। मैं हूँ, నేను ఉన్నాను, నేను మై అంటే నేను, మై మానే నేను, హూ ఉన్నాను, మై హూ నేనున్నాను, నేనున్నాను, మై హూ, మై నహీ హూ నేను లేను, నేను లేను, నేను లేను, మై నహీ హూ నేను కాదు। థ్యాంక్ యూ।